बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या अली इस्लाम मदद। मैं आप तमाम मोमिनीन के साथ जाफरी फैज़ान और आप सबको इस टाइम ज़मीन करबला बैनुल हरमैन से मनाज़िर दिखाने लगा हूँ। खूबसूरत मंजर हैं ज़मीन करबला के, और आप तमाम मोमिनीन को जो दिन गुजरा उसकी बहुत बहुत मुबारक हो। मौला अमीर कायनात शहज़ादी की रुखसती की, और इन खुशियों का सदका अब दिन कम है। बहुत सारे मोमिनीन तड़प रहे होते हैं इस ज़मीन करबला पर आने के लिए, और इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि इन खुशी के दिनों का सदका मेरा मौला इस दुनिया में बसने वाले सब मोमिनीन के लिए आसानियाँ कर दे। इतनी आसानी कर दे कि तमाम मोमिनीन जिन जिन की भी ख्वाहिश है मुहर्रम में आने की, वो मुहर्रम में आ सकें, और जिन मोमिनीन की भी ख्वाहिश है अरबईन पर आने की, वो अरबईन पर आ सके, बआसानी आ सकें, और हर एक रास्ता इतना हमवार हो जाए कि हर एक मोमिन बआसानी ज़मीन करबला का सवार बन सके। मैं दुआ करता हूँ मौला इमाम हुसैन से कि शहज़ादा अली अकबर का सदका मेरे मौला सबकी ये गायबाना मदद अता फरमाए कि तमाम मोमिनीन इस साल आपके दर पर पुरसा दे सकें। तो अब आप तमाम मोमिनीन ज़मीन करबला बैनुल हरमैन के मनाज़िर देखिएगा। बहुत एक बड़ी तादाद है चंद रोज़ से इस ज़मीन करबला पर। ईद गदीर, शब जुम्मा गुजरी, फिर ये दिन जो गुजरा रुखसती का मौला अमीर कायनात बीवी का, और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है, रश है ज़वारों का, और इसी तरह से ये रौनकें बहाल रहें। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि आगे भी आसानियाँ रहें तमाम मोमिनीन के लिए, कि हर एक मोमिन बआसानी ज़मीन करबला बैनुल हरमैन पर आ सके, खड़ा हो सके, सजदा कर सके, पुरसा दे सके और अपनी इबादत कर सके। और ख़ास तौर पर एक शब जुम्मा मेरा मौला आप सबको आपको अपने दर पर नसीब करे। तो ये सारे मंजर आप तमाम मोमिनीन जो हैं देखिएगा बैनुल हरमैन के। बहुत बड़ी तादाद में मोमिनीन मौजूद हैं जो कि अपने बच्चों समेत इस ज़मीन करबला पर इस बैनुल हरमैन में बैठे हैं, और इंशाअल्लाह मेरी दुआएं हैं आप सब के लिए कि ये साल आप सब के लिए भी ऐसा हो कि आप तमाम मोमिनीन भी जो भी ख्वाहिश रखते हैं अपने फैमिली समेत इस ज़मीन करबला पर आने की, मौला सबको बआसानी ज़मीन करबला का सवार बनाए, और आप तमाम मोमिनीन बआसानी ज़मीन करबला पर पहुँच सकें और अपने वालिदैन बहन भाई बच्चों समेत पुरसा दे सकें। खुद भी दुआएं कीजिएगा, और ये सारे खूबसूरत मंजर देखते हुए अपने लिए, अपने प्यारों के लिए जितना हो सके दुआएं मांगते रहिएगा। करीम करबला से शहज़ादा अली अकबर का सदका मांग कर, और मौला अब्बास से शहज़ादी सकीना का बीबी उम्मुल बनीन का सदका मांग कर। बिल्कुल सामने ये मौला अब्बास सल्लल्लाहु का रोज़ा मुबारक है, और पूरे बैनुल हरमैन में ये खूबसूरत बैनर्स हैं ईद गदीर, और बीच में एक दो मिक्स और भी हैं जो कि ईद मुबाइला के हवाले से भी हैं। इंशाअल्लाह मुहर्रम से पहले ये जो खुशियों के दिन हैं, मौला इन खुशियों के दिन का सदका, अपने बच्चों का सदका आप सब पर इतना ख़ास करम कर दें कि आप तमाम मोमिनीन बआसानी इस ज़मीन करबला पर पहुँच सकें, जिस भी रास्ते से आना चाहें। और इस साल मौला से वादा करके आपने इस ज़मीन करबला पर उतरना है। जैसे ही आप घर से निकलें, अपनी हर एक सोशल लाइफ को जो है खुदा हाफिज़ कहकर इस ज़मीन करबला पर उतरिएगा। ये जो 10 से 12-15 दिन मैक्सिमम चले, 15 दिन हो, 16 दिन हो, ये 16 दिन सिर्फ़ और सिर्फ करबला के लिए मुंतखब कर दीजिए। 365 दिन हर एक मोमिन की यही दुआएं होती है कि मौला कब बुलाएंगे। अगर आप पर करम हो रहा है, मौला इस साल आपको बुला रहे हैं, तो हर एक सोशल लाइफ से जो है दूर रहकर सिर्फ और सिर्फ इबादत में टाइम गुजारिएगा। 15 दिन आपको पता भी नहीं चलेंगे कि कैसे, कब और कितनी जल्दी ये गुजर जाते हैं, और हमें मालूम नहीं हो पाता। लेकिन जब गुजर जाते हैं तो फिर उसके बाद जो है इंसान जो है काश कहकर थक जाता है कि काश मैं ये भी कर लेता, काश मैं वो भी कर लेता, काश मैं यहाँ पर भी बैठ जाता, काश मैं यहाँ पर भी पुरसा दे देता। तो इस साल सिर्फ और सिर्फ इस नीयत से आएँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इबादत करनी है, हर एक सोशल लाइफ से दूर रहना है। जिनकी दुआएं आप साथ लेकर आना चाहते हैं उनसे अरीज़े लिखवा लें। अरीज़े जो हैं ज़री मुबारक में डालते रहें, मौला अली की ज़री मुबारक में डाल दें, मौला अब्बास की, मौला हुसैन की, या जिस भी रोज़े पे जाएं वहाँ डालते रहें। लेकिन जितना हो सके सोशल लाइफ कम करके अपने आप को सिर्फ और सिर्फ मौला के हवाले कर दें, और यहाँ पर ये 15 दिन इतनी इबादत करें कि आपको खुद भी इत्मीनान हो कि हाँ, ये जो साल मैंने इबादत की है इस दर पे, मुझे वाकई अब तसल्ली है कि मौला बार बार बुलाएंगे। ऐसी इबादत करके जाएं। हम हक तो पूरा नहीं कर सकते ज़ियारत का, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। इतनी कोशिश करके जाएं
کہ مولا آپ کو بار بار بلائیں، ایسی عبادت کریں کہ مولا کو پسند آئے. سوشل لائف پہ یہ چیزیں شیئر کرنے سے سوشل لائف پھر وہ جو سوشل میڈیا ہے پھر وہ ہی قبول کرتا ہے ایسی چیزیں، پھر وہ مولا قبول نہیں کرتے دکھاوے کی چیزیں جو ہوتی ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اربعین میں بھی ہوتی ہیں، میں اس کے بھی خلاف ہوں کہ جو لوگ ہیں وہ مختلف چیزیں دکھاتے ہیں، اور جو زیارت ہے اس حوالے سے وہ چیزیں پھر دور رہ جاتی ہیں انسان کی. تو کوشش کریں کہ صرف اور صرف جب بھی اس زمین پر قدم رکھ دیں تو پھر صرف اور صرف زیارت کی طرف توجہ ہو، آپ کی مجالس کی طرف توجہ ہو، عبادت کی طرف توجہ ہو. جتنا ہو سکے یہ ٹائم انہی چیزوں میں گزار کے اپنے 10 دن ہوں، 15 دن ہوں، جتنے بھی دن ہوں آپ اس زمین پر ایسے دن گزاریں کہ مولا آپ پر خاص کرم کر دیں اور ہر بار آپ کو اسی طریقے سے بلاتے رہیں اور آپ اسی طریقے سے جو ہے عبادت اس زمین پر کرتے رہیں. میں دعا کرتا ہوں تمام مومنین کے لیے جو پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مشکلات میں ان سب کی مشکلات دور فرمائے، جو اپنے نصیب کی دعائیں مانگ رہے ہیں ان سب کے نصیب اچھے فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد نصیب کرے، جو قرض دار ہیں ان کا غیب سے قرض ادا فرمائے، جو اپنے گھر کی خواہش رکھتے ہیں ان سب کو اپنا اپنا گھر نصیب ہو. جتنے بھی مومنین ایگزام دے رہے ہیں ان کو کامیابی عطا ہو، اور جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں جہاں کہیں بھی بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا ہو. جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی بیمار حال ہے، مولا بیماری کربلا کا صدقہ صحتیابی عطا فرمائے. ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرحومین کو اصال ثواب کر دیجیے، اور ان تمام مرحومین کو بھی جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کے درجات بلند عطا فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کے گناہ معاف فرما، سب کو بی بی کی چادر کا سایہ نصیب عطا فرما. میرے مولا آپ کے در پر جتنے بھی مومنین آئے ہیں ان سب کو بار بار آنا نصیب کرو، اور جو مومنین اب تک نہ آ سکے ہوں ان سب کی بھی غائبانہ مدد عطا فرما، ان سب کو بھی زمین کربلا اور تمام مقدس مقامات کا زوار بنا. میرے مولا ہماری تمام مانگی دعاؤں سے پہلے یہ دعا قبول کر کے ہمارے وقت کے آقا و مولا امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما. اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میری دعا ہے کہ اس دنیا میں بسنے والے تمام مومنین مولا کے حفظ و امان میں رہیں. مولا آپ سب کو کوئی غم نہ ہونے دے سوائے اپنے غم کے، اور میرا مولا آپ سب پر اپنا خاص کرم کریں، اور آپ سب کو کبھی کسی در کا محتاج نہ کریں سوائے اپنے در کے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم. یا علی علیہ السلام مدد.